Malala malia aho e ki monelea e tonga kotoa pewhiwhi ki taitale le ki mo tolu ke mo unio ngongo mo television e tonga ke whiawhini. Paka yu ngahi ulu io ngongo, me a lo tangi ke whika au ke toko lahi ke kai koe se e nau mo ui me he whai toko na tapu o whika ngahi tau ko mali watu. Ia i ola lele i he whakatahalahi whakatau ke komisoni ki he walu, pe maa whai toko na tapu ne amana ke whawholau me ki nuk alawhani me ewa. O te eme ngahi o ngongo ke he pe ana yange, a koe wakaile pa eni ke whakaiki. Nā mea minista mo ui mālolo, lo te tangi o wauno kunuka i hene malanga i whailot sentuli aneawhi ke whakaaupe ke toko lahe ka kai o ngau i waiola e waa whalele ata mai tupuen me ngahe wesia i hono mao koe e whaito kona tapu. Ko aneawhi ke a sāpate ne whamawhai ai e tapu inu kawa mālohi me whaito kona tapu ane malangai a lo te tangi. Nei whai ngahi apitanga e tō tupu koia ai sias wisiliana tau ataina o tonga i tonga ni. Nei te mea lo te tangi o wauno kunuka whikau aki munu fufua le ko te whaito kona tapu i he whale mahaki Vaiola. Koe taiwa whitu hiwa. Ulua ki asia i Vaiola ha taha u mau tamaki i ha whahinga kemikare. Pea whatokota. Tokota hape. Hei whitu hiwa aia. Tokota hana ne wholoe fu ia kau pe u mau i whale mahaki. Ke loi buka ne mau me whi. Koe walu noa, walu taha, walu ua, walu tolu, tai ke hata haia e wangi whale mahaki. Koe mau tamaki e ha mea. Ke nonga e tau whanonga. Hei walu whaa, toko taha. Walu nima mo walu ono, kai ke hata. Ke loa ngā ue a mapa mo mea e whahi taimi koe. Koe walu fitu, koe ulua ki Asia, e mea koe marijuana, taha ku palparema he marijuana, o angi Vaiola. Toko taha koe niri o toko taha na e whakafoki mai, ti pōti mai mei Hawaii. Walu, kai kia taha. Walu hiwa, toko loki Asia e mea koe olo ka haolika i. Walu hiwa, toko taha pe. Hiwa noa, toko tolu. Angeni ku kamatenge alu e toko tupu, o haka o inu e mea koe nuk tau iko koe whafangu, pea mo e whakamalu a te wolu, uvanga whatapu. Asia e hiwa noa. Pea koe hiwa ngofulu tupu o whai mai māmarie. Kamata ke asi, kufanga whakatapu e mea koe mihi e penisini, mo mihi e kuru, mo mihi e kalasini. Pea lahi mo asi e marijuana. Koe tau koe ne tolu tau poto mai. Waftaha nima, waftaha ono, waftaha fitu, mo e konga o waftaha walu koe ni. Whakausi osi. Koe toko lahi taha. O tamai tō tupu, boi kakai la lahi, o ange whakamālohi ki Vaiola ke tawhake a mapa, uhi ku mau tamaki nau tolu, e palparema e whaito kona tapu, e triksinien, lahi taha ku palparema koe. Tau te whitu ki marijuana, mo mea ono mawhola halo ui koe aisi. Nene toi whamawhai e mahu inga ke whaiha ngāwe o whikau aki me ka vengani. Whe mau ke ngāwe kotoa ki ai whonua, uno tau e palparema. Mata mehe api me ngai family ngai ako anga koe siasi mo society asi me ko ni ko palpare me fa economic o to dirifu ngai uia me ia hoko pe ko ma uia ko family una hana tolo to maluana ke na tokanga ke no ifi ko to ni o fakatau atu ko na ma wanga paang e fa dirifu au bit Toton ke ngau lahi me mala e politikare, ya mo e lao me whamauanga. Tonu ke ngau e kotokotoa. Palpare makonu whamamafa, yung aptanga. Lotonga ni whahoka ngā kau polisi i he whengai aki mga kupu whikau aki ki hono whawhepaki i hono mao koe e whaito kona tapu i tongani. Ko whaile kau polisi ka e wā e matapule tau whawha me longolongo ki hono mao me whaito kona tapu. Ko hile hono puke e matapule ni e kau polisi e aho toa pula lulu koe wiko o sia whaito kona tapu kalasi koe maliwana kilo kalami e tolu tes malewa e wafu nā whanua. Ko no whapapau i eni he kau polisi ke vai whanua e wā ke hongonga le teo mo television e tō ngai pongpong e aho ni. Ko maliwana koe ni ne mao i loto i he kato koe utane a mana ke whawhalau me ki nuk alawhani i he waka e whiawhi pe koe ia. Kei tau he matapule ni mamale kau polisi e wapea au hoko atu e whatotolo whikau aki me ka vengani. Na e hamai hangahi ola whawhia mali e osikoe me ka kanto e whakatā e komisoni koe ke walu e tauni,
Na tali he komsoni koia ki hono tautai o walu ai teke a tongani me ngai whanua Pasifiki ke kamata ngau ki hono tokanga i kina ke whatolonga ka lansi koe walu ke Albacoa ai a koe whaahinga e o walu o maho inga ki tongani mono ngahi whanua kaunga api ke whaiki ke tala noa koia mo popua aho. Na e whakahame a Viola kai me Honolulu, Hawaii, na e whakataha e Minista Tautai, se misi whakahau, mo kau e tita me ngai whanua i Pasifiki, o me ai e Minista, na e whakawhia maali e au pito ki a te ia, a ia o mai ki whakaosi e whakataha lahi hono taha nima i komisoni ki he walu, ko lava ke nau whelotoi, ki he whakangatangata ki ngai aki ki hono Tautai i Albacoa. Na ia e holo i he lahi e sitoka i Albacoa, bena e whelotoi e whakataha anga, ke whai e ngā aue ki whakalotolonga mo hiki hake ai tu unga lahi o sitoka Albacoa me he peseti e ni maua ke peseti e ni maono. Kalotonga e nina i kai whoki ke au ai whika ni whemau e tonga me Pasifiki ki he peseti e onongo fulu, ka nai pehe e tale kita se niali o kau taha tautai e ngai whanua Pasifiki pe koe Forum Fisheries Agency FFA to ke tā manumatawai tupo Ruzen o ku kawen he makamaile kua o sia he whakataha anga ai whaiwhai pia whaiha whelotoi ki he whotu uni, he tau hoko mai eni e whāhono tipe iti i mo te eki pe ke tāli. Ko e pole le vaini o ku wakai atu ki ai FFA, ke whenga ke nao ngāwe ki hana whakapapau i, o e lahi o tautai o ku whakahoko i hana ngāhi potutahi, pia ko nao whatongia ko toa i ngāhi whanua FFA, pia pehe ki he komisoni ki he walu. Nei te pehe me a Viola mi Honolulu na e lava ki nao toi whakataha ma kehe e kau e tita me Pasifiki, mo e taki o FFA ato ke tau manumatawai tupo Ruzen, o ne whakamahino ai e nau whia maalie ke nau ngahi whakotuu ko whai e he komisoni. Nai kauai e lava ke toi whakaloloa he komisoni ki he toi tau e ua a hono ngau ake ngahi whakatangata ki he tautai i o walu i he ngahi whetu whakatalopiki o e Pasifiki. Ne tālia i he whakataangani me whakotuu me he FFA, whikau aki me whia mao ke malu i he ngahi totonu i kau ngāwe tautai i he ngahi waka. Penei ai pe ai tokanga manumatawai ki ngā aue, ke whakahoko i ngai whanua FFA, whikau aki me ngahi tutu uni whaka ngā aue, mo i lao ke ne malu i kai ngata pe i o nau ngahi potutahi, kai pe he whoki ki he koutou tai. Na e kauhono tali me he komisoni e whakalahi e paanga ki whakahuange aki e he kau whakafofonga me ngai whanua i iki ke i langa whakalakalaka, ke nau kau i hono aleai mo i whaitutu uni he ngahi whaunga ke mapule i aki ai tautai i o walu, kau me ngahi whaunga ki whakapapau i aki o ku whaipau mo mui ki ai ngahi waka tautai walu. Nai tūtūni ai pehe komisoni ke whaihano wakai i he tau whaou, ai he whaunga o ku tokanga i aki e whakahifo o i ka i he ngahi potutahi pe ko hono whetuku me ngahi waka tautai ke ngahi waka kehe ai ola ai tautai. Nei tokanga whoke tali kita se niali o FFA ke toi whai e wakai he tau kaha o ke ni ihi ngahi tō no hangi ko i kai ka kato i ngahi whakamatala whikau aki me ngahi waka tautai lolo tō. Nei pehe e manumatawai e wakai ngahi whanua me mipa e FFA ke toi lelei ange ai whaunga hono lewa i mo whakapotopoto ange hono tautai i o walu i hono ngahi potutahi. Nei mātuko ai pehe whakata angan i he whiawhi tokonaki, penei taki whoke e Minista Tautai se misi whakahau, kau ki ai me pule lahi e poti ngawe tautai, to ke tātu i kolonga hau halafihi, mo yongo ofisa maolunga ko Willy Mo Whakalolo mo Salote Koloa Matangi. Ma ai ngongo e televisone tonga ko au popua aho. O tonga i tongani e timi ko ngawe eni ke mo urile ko e sinome Amerika ke whahoka na ngawe ma e kakai ko e whanua. Ko e whaiki ko o yongongo ko ia mo Malia Gutenbeil. Ko e ngāwe whahoko he kau chiropractic koe ni, ko no sivi ma whakatontono e filosiliva i tangata, whatamoa ki tuunga mo ilelei o i uaua ma filosiliva, pe mo ene whekotaki ki he hālanga ni a vē. Ko e ngāwe koe ni, e wikai ngai aki kaha mea ngāwe whawhale mahaki, ka o whahoko pe aingo ni maa. Ko e kautoke tāke e uaua mo i filosiliva, pe ko e chiropractic, o ku whaaonga iai ai whenga unu aki ma whakafoki kono tuunga totonu, pe he kono takonia ai hālanga ni a vē. O ku tokoni na whakafatongia ke tauhi e sinoke mo uilelei pe ke whahawhi ni i toko lahi me na whaonga i oi whaito o whoi a kau pe koe ta wha. O ku kau ni i na whalau mai koe ni mata pure tonga ko Daniela Moreni ai na ni whamatala whikau aki mai mau inga oi nawa ahi mai. Ko ta whaka uku mau iai, o ku mau tui lahi e lava pe sino o mo ui pe iai kai huai ha whainga ta whaki o medication, porque hu ngai prescribed drugs, i ono abuse, pa pe fo ki he tafa.
Mahuinga ape ke ilo ka tonga ai sino. O wai tau responsibility a ki tau tolu ka tonga ke tau tauhi ho tau sino ke moilere. I e whakamalo sino la ki e sio ki ngai mea kai tau kai. I e taimi kou tau pehe ai, mono whahanga tonu e tau pastor ko tau sino, ke o te tau whātohi whakilalo, e lava re vai ke tau te moilere. Lava re vai ke tau whai ngai mea, o tau lava o pe tau fie whai, ai koe vai ngai sipoti, pe koe lue he hala ta e a hala whelangaki, ai sino po ka ngai mea keke. Nani toi whamala ala whikau aki mo ngā ui o nau whakahoko. Ie mau sioka ki e huitua. Koe huitua o wai ai o ne house ai spinal cord, pe koe filosiriva. Pa koe message ko hau me he uto ke toenga sino o fau ia i e huitua. Pa fau ia whangi neave i e huitua au ke toenga sino. O lava i ke mau ai sino ngai messages me brain o te whuka ke brain. Pa ka pau iai ha musia i e spinal cord o whakahoko rewa ai kau chiropractor po koe profession ko mawhau mi ai ake nau nima hono whinga ke adjust ai misalign ko ni ke te whoki ki hono tuunga totonu ke lava e sino ke te moui te lava sino kon whai no ngā ue au ton we whanatula ke whai. Nei malawa whinga ea ki wāofi koe ni, hiria ai are rea he konga ki mo ai tau ni mo i toke tāsai a piokala me he potungai mo ui. O kuka kata polo kalamani ke aho purirolo. Ma ai ngonga li tō mo televisione tonga, kua Maria Gutenberg. Nei kuna ke le pivuna e polo koe e tautu e kalapu kawatonga mailo a hauma ke ta ua noa taha walu ke polo kalamane e whahoke a tokonaki, pena e tōna male Gutenberg ne mai whaiki ke tala noa koe ia. Ko e pale nei whoaki, ko e pale pa angai taha whi ki he uwhililei taha. Pe he tokon Palestino e kalapu, nei toko vuna, ko e tau moi polo kalamani ki ako me whanau tau tupu e kolo, ko mau anga mo uilelei ni i he kaha u. Kono ma ke he anga o tau ni, he ku tokosi e kau tau tupu, kai whaafo ofang e nau ngā wehe tau ni. Mai no mai wai whakarala ka he nau iro ki he ngahe o uwhi, pa he begi he no tokanga e maala. O tu ko tai mari e ko na dol ko to pe ai ka me mi pa na tai mari e ka nga ta pe polo ka fa ta wa tu na fo fi de la ve mo ka fe ka wito ka vai fa inas ko ta to he ki nga we kon fa he fa na we nei ve me ofi e ono ngai tupu nei utu i aho toko naki o ku i he toko valunga fu tupu ai ka me mi pa ai kalapu mailo a homa mai ngonga di toma televisione tonga ko Maria Gutenberg. Koe whamatala ea whamumui taha i hono tukmai mihi waawakai matangi a tongai whaamotu mai potungai Maydag. Senta whamatala ea tongai whaamotu hena tuwate he taimi taha pi ema moni te tawhitu ti se mawana tāwalo. Tonga o ea. Ko alo tamaki uha kune toka mga un mamali e o tonga, ko au fia mga uha tumoto e ngai taimi te newesia e o tonga. Whamatala ea ki tua pua pongpongi ke o tonga, ke o niwa wawa moha pai ngani ke mamalo he matangi me e hifo matukalau hifo, whiangia ke ngai taimi, pa ke au fia, malawa ke ia ha uha tu umoto pe alololahi a ngai taimi mo manoman. Ki tonga tapu mo e waangi ke mamalo he matangi me tokelau hahake, pe teka matangi o angi me tokelau he hifo ke o ai whiawhi. Lahi ke au fia pe popo uli e langi, a ngai taimi, ua tu moto belululahi ang hai taimi pa malawa ke iai mamanaman. Whatokanga ke ngai potahe o tonga. O ke tupe whatokanga matangi hako ke ngai potahe o tonga tapu e ua telekitonga pe mo telekito ke lau. Whamatalai ke tua pua pongpongi ke ngai potahe o tonga. Ke ngai potahe o ngoniwa wapa umuha apai hange matangi me hifo mo toke lau hifo ke mailetahi ang ofulu ke tahani ma ke hoa, te ao ke mailetahi ang ofulu ke hoa ngai taimi. Toka maali ke hou si e tahi, haa ke mamalo i pe au me toke lau. Ke ngai potahi o tonga tapu mo e wa, hange matangi me toke lau hahake i mailetahi tahani ma ke wanoa ke hoa, te ao ke mailetahi wani ma ke taunoa ke hoa ngai taimi, kai ta te fito nge ngai potu tahi, ke whakatonga o ewa. Te kai matangi o ani me toke lau i fo i whiawhin. Hou e tahi a mamalo i pea me tonga. Ke ngai potahi o telekitonga mo telekitoke lau angi matangi me a ake mo tonga ake i maletahi wanoa ke wanima ke hoa. Haa ke maletahi taunoa ke hoa ngai taimi. Hou e tahi, haa ke mamalo i pea me tonga.
Hu amoi mama hai tahi o mato kai tahi o stani ma me wa po tau mali o swano me to lua hing la me mahina toi la ai o swano me fitu ai fiafi toi mahina o so full me wa hing Whamatalaya ke au e ono ko mai ki no kalofa hangi ke mamalo he matangi me he tonga hifo pete kai matangi o angi me he tonga hake i whalaite tunga e ea lai au fia ma uhatu moto pe malawa ki ai mua mana e wikeni pe lai alo maalie i he tona ki ke wiki hau. Fua mawhana hau ke tikli seltia se wahi vai mawhana wikeni pe hau ke tikli seltia se uai mamokota ke wikeni. Hau o ea o kui he pesete fitu noa ke walunima. Whamatala e ai, ki mo peka kata mo uni o ngongo mo televisione tonga ke whiawhini ke te pakaini ke ngahi ulu i o ngongo me alo tatangi ke whakaau ke toko lahe kakai koe se na mo ui me whai toko na tapo whahoke ngai tau ko mali watu. I ai o lalelei e whakatahalahi whakatau koe a komsoni ke he walupe maofe toko na tapu ne amanaki ke whawhalau me ki nuk alawhani mi ewa. Ke kato peho mo uni o ngongo mo televisione tonga ke whiawhini, koe whakaamu nei tonat ai ngongo ni kato whale ko toa pe o tene whamanatu. Ki hao ngongo peke whai ki ke uni o ngongo ko ini whetu tak me ke whia telefoni ke watolu ni meni mano pe ko ho wakai ai ma website ke tonga-broadcasting.net. Whamana tak ke whi au mai, tamo mea.